Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous allons capter, Inch'Allah, pour plusieurs choses. Alors, on nous dit la théorie de l'évolution. Le frère dit, est selon moi une belle arnaque juive pour détourner les gens de Allah le Créateur. Charles Darwin était franc-maçon. Son grand-père Erasmus Darwin était le plus célèbre naturaliste athée d'Angleterre. De plus, Erasmus Darwin était également un des maîtres de la loge maçonnique de Canongate Kilwinning à Édimbourg, en Écosse. Les grandes lignes de la théorie de Darwin ont en réalité été déterminées par son grand-père, dont les travaux naturalistes étaient conçus comme un guide pour lui. Bon, donc ça c'est la première question. La théorie de Darwin, dire que l'homme descend du singe, que toutes les espèces se sont suivies comme ça, est-ce que ça a été fait exprès par les juifs, par les francs-maçons, pour que les gens cessent de croire en Dieu et penser que la vie est venue toute seule et que l'homme n'a pas de créateur, c'est l'évolution qui a fait l'homme. So our first topic is the evolution theory of Charles Darwin. So this brother says that Charles Darwin was a Freemason and his grandfather Erasmus Darwin was the most famous naturalist atheist in England, and he also was one of the masters of the Masonic Lodge of Canongate Kilwinning in Edinburgh in Scotland. So he says that the Darwin theory was most of it done by his grandfather. So that is the question. Is that a plot from Jews and Freemasons to drive people away from believing in Allah? Ensuite, je me permets de vous écrire qu'il y a une vague de suicides au sein de la police nationale française. Tous les 3-4 jours, un police se suicide depuis 2019. Nous allons vers un nombre de suicides inimaginable. Est-ce qu'il y a quelque chose de mystique dans cette affaire? Second point, someone says that there is a wave of suicides in the national French police. Every 3 or 4 days, a policeman commits suicide. In this year, 2019, we're going very, very, very high number of suicides. Is there anything that is spiritual, mystic behind this thing? Ensuite, je voudrais que vous fassiez un captage sur la loi Chiappa en France pour l'enseignement de l'éducation sexuelle aux enfants à l'école. C'est horrible. So, someone is asking to do a catching for the Chiappa law in France that concerns teaching educational sexual education to children at school. So the person says this law is horrible, this teaching is horrible. Et aussi Céline Dion, une chanteuse qui lance une ligne de vêtements sataniques pour les enfants. And also for Céline Dion, which is a singer that has made a line of clothes, satanic clothes for children. Ensuite, je voulais vous demander si ça serait possible de capter pour Mayotte. Dernièrement, il y a eu un meurtre concernant le cheikh le plus connu et plus respecté de Mayotte, sans aucune raison. Un soir après la prière de Isha, entrant chez lui dans le noir, un homme a surgi et lui a mis des coups de machette. Les voisins ont entendu des cris, sont vite sortis dehors et trouvé l'ostase en train de giser au sol avec du sang partout. Malheureusement, il est mort dans l'ambulance qui l'a amené à l'hôpital. En ce moment, à Mayotte, il y avait beaucoup d'agressions, des jeunes qui traumatisent la population le soir, qu'on appelle des coupeurs de route. Ils bloquent les routes le soir avec des machettes et agressent tous les passants sans scrupules. Et le soir que le cheikh a été assassiné, tout s'est arrêté à Mayotte. On n'a plus entendu des agressions. Et on sait tous qu'à Mayotte, les politiciens de Mayotte adorent les djinns. Il y a beaucoup de dieux sacrés là-bas. Les gens font beaucoup de sacrifices d'animaux. Le lieu mythique des élus maoris s'appelle le Mahabou. C'est là-bas que tout se passe, mais il y a beaucoup d'autres sites d'adoration des djinns, comme le lac Diani, les Badamiers, Soulou, Chungi, etc. Le conseil départemental de Mayotte finance même ces fêtes où les gens vont aller danser et faire des sacrifices au nom des shaytans. Ils disent que c'est pour les ancêtres qui ont combattu pour l'île de Mayotte. So the last point is for the island of Mayotte, which is a French island near Madagascar, near Comoros. They said recently there's been a murder of the sheikh, the most famous and respected in Mayotte. Without any reason, he was going home after Isha. Someone came in the dark and hit him with a machete, with that big knife,
and the people came, found him in blood. The ambulance took him. He died in the ambulance before reaching the hospital. So there's a lot of attacks. Youngsters that are traumatizing the population. The night they cut the streets, the roads, and they attack with these machetes, these big knives, and they attack the people passing by. He says that in Mayotte the politicians worship the jinns. There's lots of holy places there where people do animal sacrifices, like Mahabou, like the Lake Dziani, the Badamier, Sulu, Shongi, etc. Even the town hall pays for these feasts where people go and dance and do sacrifices in the name of Shayateen. They say it is for the ancestors that have fought for the island. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير أينما تكونوا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به. برأت من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما 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 ففتقناهما. الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به. برأت من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما 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 ففتقناهما. الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به. برأت من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما 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 ففتقناهما
ففتقناهما الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير اللعب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير اللعب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما 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 الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير اللعب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير اللعب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير اللعب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير اللعب حرمت عليكم البراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما 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 الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير اللعب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير اللعب حرمت عليكم الميتة والدم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما 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 الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير اللعب حرمت عليكم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما الله نور السماوات والأرض الله. Okay? Everybody's here, tout le monde est là? Alors, la théorie de Darwin, c'est un complot pour éloigner les gens d'Allah? Oh, the Darwin theory is a plot to push people away from Allah. Et qui est à la base de ce complot? Who did that? The person who invented all of that. Alors, it's for Shaitan. Is it Darwin or is it his grandfather? Est-ce que c'est Darwin ou bien son grand-père? C'est le grand-père. It is the grandfather. Oh, so he was a satanic person. C'était quelqu'un de satanique. Oui. And Freemason et franc-maçon.
et juif et Jew. Yes? Oui. Et ça, il a fait ça exprès pour que les gens ne croient plus en Allah. Parce qu'il est satanique. And he did this so people don't believe in Allah because he's satanic, and so that's why they will do everything that Shaitan wants. Ok. Et la loi Chiapa en France, il y a des djinns dedans. And the Chiapa law in France, there are jinns there? Oui. Oui, les djinns sont là. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez à voir avec cette loi? What have you to do with this law? Vu que c'est des enfants, les sacrifient pour Shaitan. It is children. They want to sacrifice them for Shaitan. Donc tout ce qu'on peut leur apprendre. So everything we can teach them that Shaitan likes, we teach them. Mais les gens qui ont décidé de faire cette loi, ils ont quel lien avec vous? The people who decided to do this law, what is your link with them? Ceux qui ont vraiment passé la qui ont décidé de faire cette loi, Those- la franc-maçonnerie. Those who decided to do this law are Freemasons. So it's all related. Tout ce qui se passe en ce moment dans le monde est relié. Everything that's happening now in the world is related. Et Céline Dion et les vêtements sataniques pour les enfants. Elle est satanique. Céline Dion, she's a Elle a satanic. donné son nom au diable. She has given herself to the devil. Bon, est-ce qu'elle est franc-maçonne aussi? Is she Freemason? No. So Elle est satanique. she's just satanic. And you're suggesting to her to make these satanic laws for children. Et vous lui suggérez de faire ces habits sataniques pour les enfants. Oui, mais quand ils vont les porter, ils seront possédés. And when they will put these clothes on, they will get possessed. Ok. Et les suicides qu'il y a en France, il y a quelque chose de la police en France, il y a quelque chose dedans? The suicides in French police, is there anything here? Il y a beaucoup de mères qui se vengent des policiers parce que leurs enfants sont en prison. Alors ils ont décidé de déposer des sorcelleries pour hanter les Plenty of mothers are taking revenge on the police because their children are in prison, so they do magic on them. Et puis il y a ceux qui ont déjà de la sorcellerie en eux. And some of them already have magic, Ça aide à les faire. so that helps. Ils vont se suicider. Mais ça, c'est arrivé que maintenant, did this only happen now? Oui, il y a déjà avant, mais là c'est de plus. It was before, but now it has gotten worse. Donc c'est parce qu'ils mettent, et puis c'est quoi? C'est les Arabes et les Noirs qu'ils mettent en prison. C'est les musulmans. Oui, mais pas que les musulmans. It's the Arabs and the blacks that they put in prison in France. They are the majority in prison, but said, yeah, even non-Muslims. Donc même ceux qui ne sont pas musulmans, leurs parents, leurs mamans vont faire la sorcellerie sur les policiers. Non, c'est plus sérieux. No, I said even the non-Muslims, their mothers will do magic on the police, and no, it is the blacks et les Arabes Oui, and the Arabs. May Allah Ta'ala have pity on us, the Muslims who do the magic to defend their children that are criminals. La hawla wa la quwwata illa billah. Les musulmans qui font la sorcellerie pour aider leurs fils qui sont des criminels. La hawla wa la quwwata illa billah. Alors, les djinns de Mayotte sont venus. oui. Alors, c'est quoi ces bandes qui tuent les gens à Mayotte? What is these youth that are killing people in Mayotte? C'est des jeunes qui sont perdus, qui sont possédés, qui sont les They are youth de la criminalité. that are lost, that are in debauchery, and have jinns of debauchery and criminality. Et en plus, les chayatines qui les aident, And the shayateen help them, qui veulent que le pays soit who want that the whole country will be in chaos. Okay. Et la franc-maçonnerie est partout. And the Freemason is everywhere. Ah, donc les dirigeants de l'île sont dans la franc-maçonnerie. So the leaders of the island are in Freemasonry, most of them. Ok, allez, on va chercher tous les shayateen qui font, tous vos collègues qui travaillent partout dans le monde à égarer les gens. Let's get all your colleagues, your shayateen that are working everywhere in the world to drive people astray. وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل
يعمل مثقال ذرة شرا يرى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله به حرمت عليكم الميتة. They say they don't work for me. Vous travaillez pour qui? Who do you work for? On est pour la franc-maçonnerie, pour les chayans. We work for Freemasons and Shaitans. Pour toi, en tout cas. But not for you. Est-ce qu'on vous a forcé ou bien on vous a payé? Did they force you or pay you? They paid you. Vos familles sont en sécurité? Your families are in security? Est-ce qu'on peut vous faire une offre? Can we give you an offer? Tu peux toujours essayer. You can try. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. It's hot here. I'm burning. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم البراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ففتقناهما الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. Ok, on va chercher toutes les autres dimensions de la franc-maçonnerie, les dormeurs, ceux qui sont dans leur tête, dans leur loge secrète, dans les chambres secrètes, ceux qui dorment depuis des siècles, ceux qui ont les listes. Let's get all the other dimensions of Freemasonry, the sleepers, the spies, the masters, those who are in the secret rooms with the sacrifices in centuries, the bosses, those who have the lists. وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق لا تركبن 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 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله به. What else? حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله به. Des sacrifices. Allez, on va faire des. If you want blood, you must do your own sacrifices.
Ok, on va faire un sacrifice très spécial. Let's do a very special sacrifice. أينما تكونوا يأتي بكم الله. I'm calling their families to come. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما ففتقناهما. What are you playing? Alors, pour faire très plaisir à Iblis, chacun va sacrifier sa famille. To please Iblis, everyone's going to sacrifice his own family. وقال الشيطان لما قل You might as well sacrifice your own. Je sais par qui je suis embauché. I know my master. Alors, regarde qui t'a embauché. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخيكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وإذ قلنا You think I don't know? وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولا غير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولا غير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولا غير الله به حرمت براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله. On va regarder tout ce qui est noir dans ce monde. Let's look at all the black spots in the world. وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 ظلمات بعضها فوق بعض 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 ظلمات حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولا غير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولا غير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولا غير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولا غير الله به الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولا غير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولا غير الله به براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما الله نور السماوات والأرض
وشددنا we want the power وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وشددنا ملكه الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إنما أمره إذا أراد شيئا الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Alhamdulillah, voilà, nous avons eu les réponses à toutes nos questions. Bon, les réponses des djinns, ce n'est pas une certitude absolue, mais c'est un témoignage. Alhamdulillah, we had the answers to all our questions. The answers of the jinn are not an absolute certitude, but it is a testimony. Qu'Allah Ta'ala nous aide, parce qu'il y a des gens qui travaillent pour rendre le monde satanique, et les musulmans, beaucoup parmi nous font la sorcellerie, sont des criminels, rentrent dans la franc-maçonnerie, font les cultes des djinns. Qu'Allah ait pitié de nous. Some people are working to turn this world satanic, and many Muslims are into shirk, doing sorcery, criminals, looking for power through masonry, doing rituals for jinns. May Allah Ta'ala guide us and help us. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour nous contacter, pour accéder à tous nos centres et nos raqis dans tous les pays, allez dans notre site benhalimabderaouf.fr. For all contacts and to contact all our raqis in the world, go in our website benhalimabderaouf.fr.